पुराने ज़मानों की बात है जब गांव मिट्टी के घरों से आबाद होते थे। शाम के वक्त चिरागों की जर्द रोशनी आंगनों में थी लरजती थी और हवा में बैलों और घी की खुशबू खिली होती थी। ऐसे ही एक खामोश से गांव में एक नेक दिल मगर ज़हीफ़ आदमी रहता था जिसका नाम करीमुद्दीन था। उसकी दाढ़ी बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो चुकी थी, कमर झुक गई थी, मगर दिल ईमान और मेहनत से भरा हुआ था। उसकी बीवी जुबैदा सख्त मिजाज मगर वफादार औरत थी। वो अक्सर दुनिया की तलखियों से तंग आकर शौहर पर गुस्सा निकालती, मगर दिल में उसके लिए मोहब्बत थी। उनकी कोई औलाद ना थी और दोनों एक छोटे से कच्चे मकान में खेतों के किनारे अपनी आखिरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। करीमुद्दीन सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों की तरफ निकल जाता, दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा पसीने से शराबोर अपने घर लौटता। जुबैदा अक्सर कहती रही, करीमुद्दीन तुम्हारे बस की बात अब नहीं रही, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। हमारे पास ना ज़मीन है ना सोना चांदी, बस ये पुराना घर और थोड़ी सी इज्जत बाकी है। करीमुद्दीन करीमुद्दीन मुस्कुरा कर जवाब देता, जुबैदा जो नसीब में है वो मिल कर रहेगा, मेहनत से कोई कमज़ोर नहीं होता, अल्लाह सब देखता है। जुबैदा मुंह फेर कर कहती है, अल्लाह सब देखता है मगर हमें कब नवाजेगा, हम तो बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। एक दिन जब गर्मी की शिद्दत से ज़मीन तप रही थी और खेतों में पानी की बूंद भी ना थी, करीमुद्दीन लकड़ियों का गट्ठा उठाए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक पुराने कुएं पर पड़ी जिसके इर्द गिर्द जंगली बेलें उगी हुई थीं। कुएं के बहाने से ठंडी हवा आ रही थी। वो थका हारा वहीं बैठ गया, पसीना उसकी पेशानी से बह रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, ए परवरदिगार, ज़रा सी रहमत अता कर दे। इतने में एक नरम सी आवाज़ गूंजी, अगर राहत चाहते हो तो ये पानी पी लो। करीमुद्दीन चौंक गया, चारों तरफ देखा मगर कोई ना था। वो कुएं के करीब गया तो देखा कि पानी चांदनी की तरह चमक रहा था। दिल में हिचकिचाहट हुई, कहीं ये कोई जादू तो नहीं, मगर फिर खुद से बोला, अल्लाह के नाम से जो चीज़ पी जाए उससे नुकसान नहीं होता। ये कहकर उसने कपकपाते हाथों से एक घूंट पानी पिया। पानी हलक से नीचे उतरा तो एक सरसराहट पूरे बदन में दौड़ गई, झुर्रियाँ मिटने लगीं, कमर सीधी हो गई, आंखों की बिनाई लौट आई। जब उसने पानी में अपना अक्स देखा तो हैरान रह गया, वो जवान हो चुका था। सुभान अल्लाह, ये क्या करिश्मा है। वो दीवाना वार दौड़ता हुआ गांव वापस आया। जब वो घर पहुंचा तो जुबैदा चौखट पर आटा गूंद रही थी। उसने सर उठाकर देखा तो सामने एक जवान खूबसूरत मर्द खड़ा था। जुबैदा घबरा कर बोली, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? करीमुद्दीन मुस्कुराया। जुबैदा, पहचाना नहीं, मैं हूँ तुम्हारा शौहर करीमुद्दीन। जुबैदा हंस पड़ी, ये कैसा मजाक है, मेरा शौहर तो बूढ़ा था, तुम तो शहजादे लगते हो। करीमुद्दीन ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, उस कुएं का पानी पिया और ये हाल हो गया। जुबैदा के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या वाकई उस पानी में ऐसा जादू है? करीमुद्दीन ने कहा, ये अल्लाह का करिश्मा है, मैंने तो सिर्फ एक घूंट पिया था। जुबैदा के दिल में हसद और लालच की चिंगारी जल उठी थी। वो सोचने लगी, अगर वो जवान हो सकता है तो मैं क्यों ना हो जाऊं, क्यों ना मैं भी। ये अल्लाह का अंजाम है, ये अल्लाह का इनाम है, इसे गरूर या लालच में मत बदलना। मगर जुबैदा का दिल अब काबू में ना रहा। रात गहरी हो चुकी थी, चांदनी आंगन में फैल रही थी। करीमुद्दीन सुकून से सो रहा था मगर जुबैदा जागती रही। दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, वो पानी मुझे भी जवान कर सकता है। वो आहिस्ता से उठी, पुरानी चादर ओढ़ी, घड़ा उठाया और दबे पांव दरवाजे से बाहर निकल गई। गांव सुनसान था। वो खामोशी से जंगल की तरफ चल दी। चांद की रोशनी में कुआं
کنواں چاند کی روشنی میں کنواں کسی آئینے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ زبیدہ نے جھانک کر دیکھا، پانی چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے چہرے کو دیکھا، غصے سے منہ موڑ لیا اور بولی، اب میں تجھے بدل دوں گی اے بوڑھے چہرے۔ اس نے گھڑا پانی میں ڈالا اور ایک گھونٹ پیا، جھریاں مٹنے لگیں، چہرہ نرم ہو گیا۔ وہ خوشی سے چیخ اٹھی، ہاں یہ سچ ہے، یہ جادوئی پانی ہے۔ پھر لالچ نے اسے آ گھیرا۔ اس نے دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہاں تک کہ پورا گھڑا پی لیا۔ اچانک ایک تیز روشنی پھیلی، ہوا میں سرسراہٹ ہوئی، کپ کپانے لگا، چہرہ بگڑنے لگا اور لمحوں میں وہ ایک نامولود بچی میں تبدیل ہو گئی جو خوف سے رو رہی تھی۔ صبح کا وقت ہوا، پرندوں نے چہچہانا شروع کیا۔ کریم الدین جاگا، وضو کیا، نماز پڑھی اور آواز دی، زبیدہ فجر کا وقت نکل رہا ہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا، آنگن خالی، دروازہ کھلا، قدموں کے نشانات باہر کی طرف۔ وہ گھبرا کر کنویں کی طرف دوڑا۔ وہاں الٹا گھڑا، بہا ہوا پانی اور ایک پھٹا ہوا دوپٹہ پڑا تھا۔ بیلوں کے بیچ سے ایک نوزائیدہ بچی کی رونے کی آواز آئی۔ کریم الدین نے بیلیں ہٹائیں، وہاں ایک چھوٹی سی بچی پڑی تھی۔ اس نے بچی کو گود میں اٹھایا، آنسو بہنے لگے۔ اے اللہ، یہ کیا راز ہے؟ یہ بچی کون ہے؟ پھر اسے سب سمجھ آ گیا۔ دل میں زبیدہ کی آواز گونجی، اگر وہ جوان ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ وہ رو پڑا اور بولا، اے میری نادان بیوی، لالچ نے تمہیں یہ انجام دیا۔ اگر تم صبر کرتی تو عزت تمہیں بھی ملتی۔ کریم الدین نے بچی کو پالا۔ لوگ پوچھتے، کریم الدین تم جوان کیسے ہو گئے اور یہ بچی کہاں سے لائے ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا، کچھ سوالوں کے جواب وقت کے سپرد رہنے دیتے ہیں۔ سال گزرتے گئے۔ جب وہ اپنی بیٹی کو کہانی سناتا تو کہتا، بیٹی یاد رکھو، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو شکر کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو لالچ میں سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ لالچ انسان کو اس کے وجود سے چھین لیتا ہے۔ بیٹی معصومیت سے پوچھتی ہے، ابا ماں واپس آئے گی؟ کریم الدین مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، وہ آ چکی ہے تمہارے روپ میں۔ یوں کریم الدین اور زبیدہ کی داستان ایک نصیحت بن گئی کہ صبر، شکر اور ایمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، اور لالچ انسان کو اپنے اصل سے محروم کر دیتا ہے۔